ব্লকে বিজেপির ক্ষমতা ভারত মাতা কে মোবাইলের লাগা ভারত একটু দেখে যাও মমতা বিজেপির ক্ষমতা 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 বিজেপির ক্ষমতা বিজেপির ক্ষমতা বিজেপির ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিজেপির ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিপ্লবের ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিপ্লবের ক্ষমতা নরেন্দ্র মোদী দেখে যাও মমতা বিজেপির ক্ষমতা দেখে যাও মমতা বিজেপির ক্ষমতা দেখে भारत माता की भारत माता की অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আস্তে আস্তে ভারত মাতা কি भारत माता के बीजेपी बीजेपी भारत माता के भारत माता के बीजेपी প্রথমে আমার ওয়ার্ডে যারা নির্বাচক মন্ডলী গণদেবতারা আছেন তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের কাছে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে কিন্তু আবেদন করেছিলাম আমাকে আশীর্বাদ করুন, কাজ করার সুযোগ দিন, আমি আপনাদের হয়ে কাজ করব। তারা কিন্তু কথা রেখেছেন, কাজে তাদের কথার সম্মান আমি কাজের মাধ্যমে। এলাকার কোন কোন পরিষেবাটার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন আপনি? কোন পরিষেবার কি দেওয়ার ক্ষেত্রে? দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর নিগম যে কাজগুলি করতে পারেনি, যেগুলি মানুষ আমরা যখন বাড়ি বাড়ি গেছি খুব প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে নিয়মিত ড্রেন সাফাই করা না করাতে মশার উপদ্রব ওয়ার্ডের নগরবাসী অতিষ্ঠ এবং রাস্তা ড্রেন বা ছোটো ছোটো গলিগুলি বহুদিন ধরে মেনটেন না করাতে
চলাচলে অযোগ্য হয়ে পড়েছে, নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা প্রবলেম আছে, সর্বোপরি আলোর ব্যবস্থা সমস্ত নেই দরকার। আমি সেদিকে আমি বিভিন্ন পানীয় জলের সমস্যা আছে আমার ওয়ার্ডে। আমি এগুলি প্রায়োরিটি করবো। আমি কথা দিচ্ছি আজকে অন ক্যামেরা যারা আমাকে আমার উপর আস্থা রেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন বা আশীর্বাদ করেছেন, আমি ওদের সমস্যাগুলি এক বছরের মধ্যে পূরণ করার চেষ্টা করব। কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা? খুব ভালো। আমি প্রথমেই আমার দলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দল। এই দল প্রার্থী হতে পেরে কিন্তু আমি নিজেকে গর্ববোধ করেছি। এটা আমার রাজনৈতিক বলবো প্রাপ্তি। এই রাজনীতি করার পর একটা সম্মান আমার মনে হয়, আস্থা রেখেছি, এই আস্থাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে এই এলাকার নির্বাচন মণ্ডলী এবং যারা আমার এখানে যাবতীয় কার্যকর্তারা বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা আছে আমার এই ওয়ার্ডে, বিশেষ করে ওয়ার্ডের বাইরের লোকরা আমার জন্য পরিশ্রম করে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশী ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের মতামতকে সঙ্গে নিয়ে আমি আগামী দিনে চলব। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gautomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Oktupai Kurungbadi 8415095717 8837414216. Ani wati borok bai sagam malainai salainai jongol kamna sang khena nangnai bobo jo bisi bisi juri abono jong salai tarpore jong khlainai anchulainai তাই আউন পরে তামুক মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sang naikra nai ta jong lama rok train rok tai bata rok kubi rok tai bo jaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong naine sagam nai नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BS অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমরা আগে থেকেই জানতাম যে আগরতলা পুর নিগম সহ সমগ্র রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা বিজয়ী হতে চলেছি। আজ এই বিজয়ের জন্য আমি সকল ত্রিপুরাবাসী গণদেবতা যারা তাদের পবিত্র ভোটদানের মাধ্যমে যারা সুযোগ করে দিয়েছেন মানুষের জন্য কাজ করার, সে সকল ভোটারদের আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে পার্টির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো। পাশাপাশি যারা কার্যকর্তা বিশেষ করে আমাদের পৃষ্ঠা প্রমুখ আমার সকল মোর্চা বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে সকল কার্যকর্তাদের যাদের অক্লান্ত নিষ্ঠার পরিণাম আজকের এই ফলাফল, তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। আজ একটা কথাই বলতে চাই যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে
আমাদের 2018 সালে সরকারে আসা এবং আজকের নির্বাচনের ফলাফল মানুষের জন্য কাজ করে ডেভেলপমেন্ট সেইভাবে ডেভেলপমেন্টের জন্য নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য এখনও পর্যন্ত যে কাজগুলি কিছু কিছু কাজ আমরা মানুষের জন্য করতে পারিনি, কারণ আমরা সকলেই জানি যে পুর নিগম সহ বেশ কটা পুর পরিষদ নগর পঞ্চায়েত সিপিএম পরিচালিত ছিল। বিশেষ করে আমি পুর নিগমের কথাই বলবো, আমরা বিরোধী থাকার কারণে এই জায়গায় আমরা কাজ করতে পারিনি। যদিও রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক কাজ হয়েছে, স্মার্ট সিটি ঘোষণা হয়েছে, অনেক ফান্ড সময় সময় রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য, আগরতলা ডেভেলপমেন্টের জন্য এসেছে, ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত হয়েছে, কিন্তু তারপরেও মানুষের অনেক দৈনন্দিন অনেক চাহিদা, অনেক কাজ আছে, কিছু কিছু বাকি রয়েছে। সে কাজগুলো যারা আজকে বিজয়ী হয়েছেন তারা করবেন, এটাই আমার প্রত্যাশা। সারা রাজ্যের পরিস্থিতি কিরকম বিজেপি? সেটাই তো বলুন, দেখুন ভোরের আলোটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সারাটা দিন কিরকম যাবে। সকাল থেকে দিকে দিকে যে সংবাদ আসছিল, সাবরুম হোক, ধর্মনগর হোক, খোয়াই হোক, সেটা আমার মেলাঘর, সোনামুড়া হোক, প্রত্যেক জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যাপকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা বিপুল ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন, ভোট পেয়েছেন, গণতান্ত্রিকদের আশীর্বাদ পেয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জয়, এই রাজ্যের উন্নয়নের জয়। আপনারা সবাই জানেন 40 বছর সরকার যেভাবে উন্নয়ন করেছে, উন্নয়নের নিরিখে মানুষ ভোট করেছে, তাই উন্নয়নের জয়, এই রাজ্যবাসীর জয়, ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তার জয়। আমরা প্রত্যেক আমাদের যারা কাউন্সিলররা জিতেছেন, যারা কর্পোরেটররা জিতেছেন, সবাই মিলে মানুষের জন্য যে কাজগুলো অসম্পূর্ণ থেকেছে, আমরা 2018 সরকার করার জন্য করতে পারিনি, এরকম অনেক কাজ হয়েছে আগরতলা শহরে, সেই কাজগুলো সম্পূর্ণ করার আজ থেকে শুরু আমাদের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। আমরা চাই যে এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে একটা স্বনির্ভর রাজ্য, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করার সংকল্প নিয়েছে, সেটা যেন আমরা 2023-এর মধ্যে করতে পারি। স্যার এখানে একটা দেখা যাচ্ছে রাজ্যে বিরোধী দল যে সিপিএম রয়েছে ওরা সেকেন্ড পজিশনে না তৃণমূল কংগ্রেস চলে আসলো, সেই বিষয়ে আপনার কি মতামত? দেখুন, আমি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা নিয়ে আমি কোনো অ্যাসেসমেন্ট দিতে রাজি নই, কিন্তু এটাও ঠিক নয় আজকে এখনো সম্পূর্ণ রেজাল্ট বেরোয়নি। আমার মনে হয় না, মনে হয় সিপিএম এই সেকেন্ড পজিশন থাকবে, কিন্তু সিপিএম এখন তৃণমূল ইলেকশনের আগে যেভাবে হঠাৎ করে তারা নির্বাচনটা লড়েছে, তার জন্য হয়তো তারা সেই স্থিতিতে আসতে পারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান বলছে ত্রিপুরার যে সেকেন্ড পজিশন সিপিএম থাকবে। আমার মনে হয়, আমি যতটুকু রাজনীতি বুঝি, সিপিএম সেকেন্ড পজিশন থাকবে। সেটা এই জয়ের পর দলীয় কর্মীদের প্রতি আপনার মেসেজ কি থাকবে, যাতে কোনো ঘটনা দেখুন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্য সভাপতি, মন্ত্রীগণ সবাই আমরা বারবার আমাদের কার্যকর্তাকে বলেছি, মানুষ উন্নয়নের জন্য ভোট দিয়েছে, মানুষ অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে ভোট দিয়েছে, সেটা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। এখন আমরা আজ থেকেই কাজে লেগে যেতে চাই। আমরা শান্তি, সম্প্রীতি, এই রাজ্যের উন্নয়ন, এটা নিয়েই ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ, এবং এটা নিয়ে আমাদের কার্যকর্তারা কাজ করবে, বাকি কিছু নিয়ে আমরা ভাবছি না। শিল্পী আসলে গেলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব ওয়েব করো, ফ্ল্যাগটা লড়াও, ফ্ল্যাগটা লড়াই তো থাকেন কর্পোরেট সামনে দিয়ে সামনে। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
বিপ্লব দেব বিপ্লব দেব জয় শ্রীরাম তালে তালে বিজেপি চারিদিকে বিজেপি সামনের দিকে বিজেপি পেছনের দিকে বিজেপি দেন भारत माता के भारत माता के भारत माता के बीजेपी मातरम भाई मातरम वंदे मातरम मातरम भाई मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी अरे दिखे दिखे बीजेपी अरे जोर से बोलो बीजेपी अरे जोर से बोलो चलो 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 একটা মিনিট আপনার মহিলা মোর্চা টিম তো বয়ে রয়েছে তরুণ দা मातरम वंदे मातरम अरे मातरम भाई मातरम नार्सिं परिणाम चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haiketai tamono narsini tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 बीजेपी এবার ভোটে জিতলো কে বিজেপি এবার ভোটে জিতলো বিজেপি ক্ষমতা ভারত মাতা কে মোবাইল লাগা ভারত নাকি একটু দেখে যাও মমতা বিজেপি ক্ষমতা 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 বিজেপি ক্ষমতা বিজেপি ক্ষমতা দেখে যাও মমতা বিজেপি ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিজেপি ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিপ্লব দেবের ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিপ্লব দেবের ক্ষমতা नरेंद्र मोदी देखे जाओ ममता बीजेपी क्षमता देखे जाओ ममता बीजेपी क्षमता देखे
আবার লং লিভ বলো ভারত অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এই তো আস্তে আস্তে ভারত মাতা কি বলো ভারত মাতা কে বিজেপি বিজেপি ভারত মাতা কে ভারত মাতা কে বিজেপি আমার প্রথমে আমার ওয়ার্ডে যারা নির্বাচক মন্ডলী গণদেবতারা আছেন তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের কাছে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে বাড়ি বাড়ি পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু আবেদন করেছিলাম আমাকে আশীর্বাদ করুন, কাজ করার সুযোগ দিন, আমি আপনাদের হয়ে কাজ করব। তারা কিন্তু কথা রেখেছেন, কাজে তাদের কথার সম্মান আমি কাজের মাধ্যমে। এলাকার কোন কোন পরিষেবাটার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন আপনি? কোন পরিষেবার কি দেওয়ার ক্ষেত্রে? দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর নিগম যে কাজগুলি করতে পারেনি, যেগুলি মানুষ আমরা যখন বাড়ি বাড়ি গেছি খুব প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে নিয়মিত ড্রেন সাফাই করা না করাতে মশার উপদ্রব ওয়ার্ড নগরবাসী অতিষ্ঠ এবং রাস্তা ড্রেন বা ছোটো ছোটো গলিগুলি বহুদিন ধরে মেনটেন না করাতে মানুষের চলাচলে অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা প্রবলেম আছে, সর্বোপরি আলোর ব্যবস্থা সমস্ত নেই দরকার। আমি সেদিকে আমি বিভিন্ন পানীয় জলের সমস্যা আছে আমার ওয়ার্ডে, আমি এগুলি প্রায়োরিটি করবো। আমি কথা দিচ্ছি আজকে অন ক্যামেরা যারা আমাকে আমার আস্থা রেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন বা আশীর্বাদ করেছেন, আমি ওদের সমস্যাগুলি এক বছরের মধ্যে করে দেওয়ার চেষ্টা করি। কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা? খুব ভালো। আমি প্রথমে আমার দলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দল, এই দল প্রার্থী হতে পেরে কিন্তু আমি নিজেকে গর্ববোধ করেছি। এটা আমার রাজনৈতিক বলবো প্রাপ্তি। এই রাজনীতি করার পর একটা সম্মান আমার মনে হয় আস্থা রেখেছে, সম্মান প্রদর্শন করেছে এই এলাকার নির্বাচন মণ্ডলী এবং যারা আমার এখানে যাবতীয় কার্যকর্তারা আছেন, বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা আছেন আমার এই ওয়ার্ডে, বিশেষ করে ওয়ার্ডের বাইরের লোকরা আমার জন্য পরিশ্রম করেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা করেছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের মতামতের সঙ্গে নিয়ে আমি আগামী দিনে চলব। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल निउ दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburei PBBSc Nursing ni bisiknui ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono narsing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Ani wati borok pai sakang malainai salainai jongol kamna sakang khaina nangnai bobo jo bisi bises jururi abono jong salai tarpore jong khlainai তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sangnai granai ka jong lama rok train rok tai bata rok kubui rok tai bo jaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong naine sakang nai Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni basic ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono narsing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Ani wati borok pai sakang malainai salainai jongol kamna sakang khaina nangnai bobo jo bisi bises jururi abono jong salai tarpore jong khlainai তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sangnai granai ka jong lama rok train rok tai bata rok kubui rok tai bo jaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong naine sakang nai
নাম্বার 1 এর ইভিএম কাউন্টিং টেবিল আপনাদের টেবিলে রাখা আছে। এখানে পুলিশের 6টা টেবিলই কাউন্টিং হবে। কাউন্টিং শুরুর আগে আমি Nursing Porinamu Tungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Kurs Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Angka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Koshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council, New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Talang Jagitongo. BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o Kaibri Kursa Tabok Admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course. MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haiketai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Kulumka Khumpui TV nai tongnai Kapang takuk tai bukuk sono lamsakwa ang norok ni takuk kishor o jarawo jeng Badargar rail station Agutala ni rail station o jaga phaisok paijak jeng jotono saimano Greater Tipur Land ni bagai le Delhi wo jantar mantar je dorna ngnai ajarawo IPFT bo Tipura mathabai kathalai ne o jagawo ek lokake आंदोलन खालायनानै बागैने बरबतिनि लाम रोजांका अ जागाव जों ताबो फाइ माम फाइका IPFT नि AGS सार जितेन्द्र ब्रह्म सानो पुइलानो लामसको खुम्पुइ टिभिओ बेलाके हामबाय तिरिनि सानजा जराव खुम्पुइ टिभि दै हास्तेनि जतो तिप्रासा रंनो चिनि दफानि बर रंनो तामनि हिमबा लाई थांनाय 2009 नि सिमि IPFT तिरफ्रानि तिप्रासा रंनि बिनि Sini mungno muthangnar nani bagai Bharat hak kotor ni thanibo Bharat ni manijak সংবিধান ni 2 এবং 3 darna tui tiprasa tongmane amchai kotor na tui kotal haste haikeba separate full fledged state ni bagai chini je demand obona tui na tini haina hai tipra mothabo jengbai baksake alada rajyo snamnani bagai Dillio thang tongo norbai ko kolok saiman laka chini train yakatnani bagai dolaijak abon bagai joto nai tongnai ani Khumpui TV ni দর্শক রংন হাইকেবা নাইনাই আনি তাকু বুকুক চংনো নগদ তংতো তিবো হাস্তে কতাল তিপ্রা লেন হাইকেবা গ্রেটার তিপ্রা লেন হাইকেবা তিপ্রাসা রংনি সিনি মুংনো মুথাংনার নানি বাগै
কেতাল রাজ্য শান্তানি যতন খাবাই খুকবাই কেন্দ্র সমর্থন যদি অবন নং থানিও তিনি সানজা জরা কক কচারমুং তৈ কইমুং হামবাই হামবাই ওকে সানো जों अजागर बे बरन ट्रेन याकना नाय तमनि बागै नै सारबायासो कक साइमालिया फिया अजाराव जतन खातुं खाजा तिप्रा लेननि बागै नै तिप्रा मथा हायकेबा आईपीएफटी थानसाके बरंनि चबाव बर ताबु नखलायजा गा अजाराव फारि खरकसा रसामुंकुरं मालायका सार चिनि रसामुंकुरं दुलाल सार नुमांखा ओके सार नोंबुदा दिल्ली अभियान थानान बागै फायमानि आंके नगो आचुगै खाबा थागिया नायरग्रा हनै फायमानि अरलांमान हादुनि जुनिया नायक गत राजु दनवारी एंखाय राजु ताबु जेन्टलमेन नोंनि थागा एकटा जिनिस के अदिखल गोबां बर बाय मालायनि हनै फायमानि न ताम सानाय दफानो हामजा मुं तंमानि बा जेसाफोन थों যতনো নাইরগি রহনন বাগै ত্রিপুরানি চবা কতনো তৈনাই যতনো থমসা রুমসাং লাইখা তোমা আইপিএফটি হলিয়া তোমা नैनि त्रिपुरा माथा हलिया जतन थानसाके थांनायनि थानि जे जागाव थानसानो खाचंगै दंमानि तिनि लकबैनो थानसा हाइकेनो नुखा अमा हाइकेनो बर तंबाय थोन मनसिनि खाकामुं आबोनो कासे कक सानान मुचुंगो अ हानि कथमानो थैबाय सैनाय नंनि थै थांला खोजागै नंनि वानसुकमानि फियकजाक साल हानो हामजाकमा साल ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड फाइनाय नंनि थैनि तैजालांनि पासावै आबोनो कक बेला बेलानो हामबाय सारनोके और जागावाते खरकसा चिनि सार मालायका साइमनो जों एडीसी नि चम्बारिवो बफिया आईपीएफटी नि कैंडिडेट बास सार अजित देब्रमा तिने आईपीएफटी नि ngene bobo सार नंगुदा थानान बागै दा फाइमानि ना थानाय तिने के एक्चुअली पुलानो हामायमारो खुम्पुइ चैनल न जों दिनै जे अब दिल्ली मुभमेन्ट अब आगिन सिमो खाय आईपीएफटी र ताकला निके ताकिसा जुदांखा गावनि बागै हिंगे ताकलाय मथाताय आईपीएफटी तिप्रा मथाबाय आईपीएफटी मिलिवै थाङो अ मिलि माने बसखांनि सालाव थांसानि मारि फुनगै अरन थेकले मिलि थांखा आबो जतन साइमाननाय एबं आबो दिल्ली मुभमेन्ट खाय हेमानि परेनो स्राय स्रायङै थानाय जे मिलि माने ताङै मिलिखा बाहाके मिलिखा तामनि बागै मिलिखा एक्चुअली जों तिप्रा सरक अ त्रिपुरा हानि बसा हामफानो जों तिनि बिरिमान नखलायजाक अ बिरिमानि याकनि यगना बागै जों तिनि सेपारेट स्टेटखौ डिमान्ड खालायै जों तिनि त्रिपुरा मथा आईपीएफटी हिनाव जतना थांसा खा थांसाके जों तिनि दिल्लीआव थांतङो बसखांनि अ ताव जे शीतकालीन अधिवेशन पार्लियामेन्ट सलि दं माने आबनि बसखाङो जों हहम ददमके जों सिरिगनाय जों दादिके स्टेटखौ नामनाय हामबाय सारनो बेले बेले खोना हामबाय तै नरकनि जे अभियान सक्सेस जों बेले बेले खोना हामबाय थैंक यू अजारावा अब दाब्बा जेता दाब्बा अबनो आईपीएफटी नि बागैनाय याखरे रजाखा होननाय जे बोबागरा सामाने दाब्बानो आईपीएफटी र अजारावा आईपीएफटी र जतनो अर थानसाके कासालायजके अजारावा खरकसा लीडर माखा चिनि सार मिन्टुनो सिं जतनो चिनि सार बरनो लामसं बरनो जे थांमानि जे खाका हम याफाना बागै दा नों अर फाइना नोंबुदा थानानि होनैने अर फाइमानि सारि काहाम तेनि बेलाय खातंमानि कक निनिया कक मो जवाब रनन सिगां काइसा कक मा सानाय चिनि त्रिपुरा सरक प्राय ताबुक हिनमानो 80% to 90% जों थानसाकै ताबुक जे चिनि खरां थानसानो तिसानान थाङै दङ अ खरां थानसाकै थांमानो तिसानानि थांमानो लामसङा बागै बा नायरोंनानि बागै जों आं तिनिरो फाइजाक आं निजिबो दिल्लीआव थांनाय खाना अर्जुन मुन्डानि काइसा प्रग्राम दङ सेन्ट्रेल मिनिस्टार अर्जुन मुन्डा खवायो काइसा प्रग्राम दङ अब एटेन्ड खायो आं नेक्स्ट डेआव दिल्लीआव थानाय ओंखाय अ जागा गोबांमा बरक दाखलाय जेहेतु बरक गोबांबा साब जायगायाव ओङै फानो मानो हनै आं निजिस जागा नायनायनि बागै मा फाइगा तै ताबु जतनो तरक तरके जाने जाने सीट न एलाउड खाय कारी तनिउ
স্যার যে চংবারিও তো এডিসি চংবারি তো আলাদা আলাদা কিন্তু বাতাইলাইকা পিয়া তাও থাংসাङैनो जे लुकुरक खादुं खाजां माने दिनै अरा फायने बाहाय मा तंखा कायसा कक अबनो जों मयदना नांगौ जे सेपारेट स्टेटनि आन्दोलन बा तिप्रालेण्डनि आन्दोलन अब पलिटिकल आन्दोलन हंके जों थांसाङै याफानङै मानो अब तिप्रासानि नांसुबै तंखा हनै आन्दोलन जों जदि खायखाय जों आफ्रोल सिनि यकमानि एबा जे जों जे डिमान्ड नायमानि आ डिमान्ड जों आफ्रो पुनन माननाय ओमफ्राय इलेक्शन तो फायो थाङो अब बाद दिदि किन्तु ताबुक जे तेवैसा हायनो हाय वा सुकुरुगै तेवैसा वालायमानि जरावो ओ थानसानि मारि चिर जीवन नतंथुन प्लाइ पाइप्लाइ आंथुन अबना आनि कायसा सुरिमानि बेला बेला केना हामबाय गसान बेला बेला केना हामबाय अजरा फादे हाके ते खरसा आईपीएफटी ने लीडर सिने सर विधान सर जे इलेक्शन तो आलादा आलादा खेलोर लाइका बा बाताय लाइका के अजरा तबो त्रिपुरा मथाबाय आईपीएफटी थानसा के जे लोर माने गिरातार त्रिपुरालैंड बा त्रिपुरालैंड बागैने जे दिले अभियान खालाय दंमा जागाव जे थांसांमान नुगैने लुकुर जे खादुं खाजांमानि अबनो नुगैने के बाहाय मा दं बेलाय हामबाय खुम्पुइ निउज चैनल न एक्चुअली जतन साइमान आईपीएफटी 2009 सिमी सेपारेट स्टेट होत त्रिपुरालैंड सानि फेमेनि ओंके ताकलाय खादुं खाजांमानि कारण खमाहाय जे तबो आईपीएफटी नि डिमांड त्रिपुरालैंड अब 2 and 3 आर्टिकल सेपारेट स्टेट होत नो तब त्रिपुरा मथा सिनि बबागर नेतृत्व जे त्रिपुरा मथा अब बहुत सेपारेट स्टेट हुड न हंके जों सिनि बयस न सिनि खरां न वन बयस खाय दिल्लीआव थांगै जों रेस्ट खायमांखा अब सिनि बगै बेलाखे काहाम हंके जों तो सिनि मेन उद्देश्य हंके जों सिनि सेपारेट स्टेट हुड नांगौ अ जागा जों पलिटिकली डिफरेंट पलिटिकल मानो तारम दे त्रिपुरा मथा कायसा पलिटिकल पार्टी रिजनल पलिटिकल पार्टी आईपीएफटी रिजनल पार्टी किन्तु जों जदि थानजा खायै सिनि खरां न दिल्ली सरकारनो खोनारि माहाके सिनि जे ओ सेपारेट स्टेट जे सिनि जे नाय दंमोनि अब मानानि बेलाय गाना बखाक थानाय थाक हायनि बागै जों बेलाय खादुं खाजा जे तिनि ओ जे जों अन्यान्य जे स्टेटआव नगो जेटा विभिन्न पलिटिकल पार्टी दंगो किन्तु बंनि नाहारमु कायसा जेमन ताबो गोरखालेण्ड बरं आरो गोबां पलिटिकल पार्टी दङ बंनि तो नाहारमु कायसा बंनि गोरखालेण्ड आलादा बर नायो इंगे सोंबो जागा ताबो सिनि त्रिपुरा मथा ताइ ताबो आईपीएफटी आलादा आलादा जागा सों नायाकारै सिनि जे डिमान्ड न कायसा जेहेतु कायसा जों आबनो थानसाका नायै सिनि नायमुं सिनि जे डिमान्ड आबो फुलफिलिं नाय हाइन बगै सिनि लुकर खादुं खादांजाक आबनो जों थानसा सिनि जे थानसानि मारि जेटा जों सिनि जेकुनु मान थाइनो जों थानजाके खरांथि थाखायनो सिनि बागै बेलायखे गाहाम हाइन बगैनो जतन सिनि खादुं खाजा जों आईपीएफटी नि जारा तंनाय जे त्रिपुरा मथानि तंनाय रबो जों जतन जागाव वन बयस खायै जों दिल्ली जन्तर मन्तर 30 तारिख ता 1 तारिख दरना खायनाय हामबाय सार आच्छा हामबाय
Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanyani bagai bisiburei PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamuno nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 জনসাধারণ আশীর্বাদ দিয়ে আমার পাস করাইছে এবার তারার লাগা কাজ করুম জল পানীয় জল বিদ্যুৎ রাস্তা ড্রেন ভাতা এসব আপনারা অনেক ভোটটা জয়লাভ করছে তাদের উদ্দেশ্যে বা এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে আপনার কি মেসেজ থাকবে এতদিন তারা সরকারের কাছে গেছে এবার সরকার তারার কাছে যাইব তারা সরকারের কাছে আইতে লাগবে Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlanyani bagai bisiburei PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamuno nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 सालायनाय जंगल खामो स्रां खायना लांनाय बबो जो बिसे जरुरी आबनो जों सालाय तारपरे जों खालायनाय मानसिफोरनो তাই আউন পরে তামুক মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং
naikirana ita jong lama rok drain rok tai bata rok kubli rok tai bojaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong naine sakang nai mu Nursing Porinamu Tungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Kurs Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Angka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Talangjagi Tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te Channael no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haiketai tamuno nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukai kurungbadi 8415095717 8837414216. যে দিল্লি অভিযান ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবনি বাগে ত্রিপুরাসারংনি যে नाय मोथां बा ত্রিপুরাসার मोथां चांगनानि कायसन लामा हन्दैनाय जे पॉलिटिकल पार्टी कायनि पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा मथाते आबोबाय बाक्सा बाक्सा आईपीएफटी बर थानसाके दिल्ली वाताबो ত্রিপুরাসারংनि मानथायनो ত্রিপুরাसारंनि जे पॉलिटिकल आबोबाय बाक्सा बाक्सा जे ত্রিপুরাসারং जे सातक जागै तंमानि बा ত্রিপুরাসাरंनि जे बरंनि मानथाय सप्ताय सेप्लाय जागै तंगोनि जे बर कक्ति सामान आबन थेके यगनानि कायसन लामा हनैने बरंनि वानसका अबंखा सेपारेट स्टेट आबन बागै बर दिल्ली व थानानि बागैने ताबो आवलिनि जे बादारगार रेल स्टेशन अरनि सिमि बरक थांनाय अ जगाव बरक थांनाय अ जगा जों मालायका जों कक सालायनाय YTF नि प्रेसिडेंट MDC रोनेल देब्रमा सार भाई सर नरंनि जे अभियान जे त्रिपुरा थाबाय IPFD जे थानसाका कथालाय थाङै दंथानि लुकुरो जेसे खातुं खाजां जाखा ओंके निनि बखा बाहायमा दंखा हुइलानो हुइला प्रथमबारमो जों खायसे आঞ্চলিक पार्टी एक साथे थानसाखाय जयेन्टलिखाय स्टेटहुड डिमान्डतै जों सिनजे चबा ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड बा त्रिपुराल्यान्डनि चबानो जों दिल्लीनि जन्तर मन्तर थानसाखाय जों सिनि खरां न दिल्ली बा पार्लियामेन्ट से जों चलाकालीन जों 30 तारिख ते 1 तारिखआव जों दरना खायनो बागै थाङै दं थानसाखाय बोसोक जना बरक थांनाय सिनि मूल बरक around 1500 including IPFT no जों दुइटा बगि रखा दुइटा बगिते आलादा बगि जतन YTA ত্রিপুরা TW टोटल कयटा बगि टोटल 15टा बगि तो 15टा बगि ओके बरंनो तै दुलनान बागै बा बरंनो तै दुलनान बागै साबत सिनि YTF सेंट्रल कमिटी सिनि जे एग्जीक्यूटिव बॉडी आं निजेबो जतन थाङै दङ कमिटी खाजाक दङ जत आलादा आलादा कमिटी खाजाक কোনো লামো কোনো प्रॉब्लम नि हनि वानसुगो आं जतन एकखाय ठीक बागै जतन सलिलेने ओके सर जे अबनि बागैने अबनो नर पार्लियामेन्ट ताबो तो विंटर सीजन बसकांग विंटर सीजन चलिनाय को अबनो टिचारना बागै दनरनि अ नाहारमो ओके तुमंग तदि अब काय आंके नर ते ताम नर बसकांग
অমন সিন চবা কতর তাওসু জরা সিন টিপ্রা হাওয়া 70 বছর রমি যে সিং নেগলেক্টেড খাই তংজমানি সিনি নিজেনে হাওয়া তাকলাই অ তাবুক যে সিং দিল্লি মুভমেন্ট খাই তমনি অমন সবচেয়ে বৃহত্তর আন্দোলন অমন পরে আশা খাইও মুসাসে কোনো উনাই যদি একবার সিং চবাতো সিং চেঙিন থানায় চেঙি খাজাগন যেসব সিন ডিমান্ড গেদার টিপ্রালেন বা টিপ্রালেন না এসে সিং চবা খাই থানা তাবো যেভাবে আইপিএফটি बै नरक थानसाके गदालैनाय अभियान खालाय दङ बसकांनि 2023 विधानसभा इलेक्शन अर बुदाननि थानसा तंनाय थानसा तंना ककनो तंनाय है आशा खायो तंनि थानाय सिनि थानसानि फान जों फुनुबि थानाय जतन टिप्रासा दफा जे थानसांनि खरंनांगौ कयनाय बरबो थानसां फायदि हारि गुबारनि याग्रमि सिं जतन थानसाकाय सिनि जे 70 बोसोर रमि सिनि मानदो सतेनाय कमनि नसो हारि थानसाय मालाय नरनि जे अभियान सक्सेसिंग बेले बेले खाना ओके बोका YTF नि YTF नि प्रेसिडेंट MDC रोनेल देव ब्रह्मचार बनिजी बायथां बनिजी बायथां थाङै दङ अर न खोनानो जनरल चिफ YTF नि फाइचिंते असित रोजाकाम YPP नि फाइचिंते 11 नम्बर बगी यांग दङ अबंखा बगी कायनै बगी कायनै अब I50 रंनो I50 नो रोजाका हने साइखनारका ते अब उनकांके YTF नि बागैनाय के ताबो लुकुरक थानानि बागैनाय सीट रुतुगलाय दंखा आसुंनानि बागैनाय पियाबा जेसे बरक थाना तो आबन से गोबां हनै माने 1500 बरक ताबो अभियानाव थाङै दङ टिप्रालेन्ड मानान डेमोक्रेसिनि लामाते थांखांखांके जानि डेमोक्रेसि वो जे दफा बरक गोबां बरक न क्षमताव फायो बरक न शासन खालायो आबनि बागैनो टिप्राबो ताबो बरक किसाङै थांमाबाय टिप्रा दफानि टिप्रा सारो किसाङै थांमाबाय पलिटिकल दिग दिया डेमोक्रेसि ति हनके अ टिप्रा सारो बरक पावरा आसुगमाया अंगो हाय हिन अककनो खुरसाइनो IPFT 2009 नि सिमे ताय टिप्रा मथा बाहायनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड सानैनाय ini tabuk di la obijano थाङै दङ गोबां मा बुखुक जों बरक सिनि सिरि सिटिनि रिगानाय रिसा कानैने बरक दिल्ली व फुनना बागै थाङै दङ सिनि खरांनि चिफ एक्जिकिउटिभ सिनि खरांनि बबो साबनो तुना फाय सार नों मोदा थानानि हिनदिया फायना केबनो थानानि बागै आं तो कभारेज खायन फायमानि न गावनि रिलेटिभ रक दङ थांनाय के आसुगै रहनानि बागै फायजाकता नबिमान खाबलाय खाथिं जातिफ्रा सारा फार्स्ट टाइम बाहायके थानजाके दिल्ली ग्रेटर टिप्रालेन्डनि सानमङाव थांनाय दं माने जों मिडियाङै बबेलाय के नुगै खातनथगो हायसे हामबाय बेला का हामबाय के खरकसा मिडियाङै बो जे टिप्रा सरक जे थानसां मानि अ थानसानो नुखांके खरकसा मिडिया बु जेतिके तंथक जागो मीडिया नि पार्सन हिसाबै आबनो खारे बो खरकसा टिप्रासा ओङैने बो टिप्रासा ताबो खा तंथक जाया तंनाय जे टिप्राव जे कायने रिजनल पार्टी तमाने थांसाके खरांति सालायनानि थाङै तमाने अर खरकसा उमर साखरा नुमानि निनि नखा बियांनि आंके जां दक्षिण त्रिपुरा कालमानि कालमा चादं निनि मुंखे अग्निरियां आके सार नंगो दिल्ली अभियानाव थानानि ने टिप्रालेन्ड अच्छा ओ टिप्रालेन्ड तामो आको जोंबाजा चि होग्रा जे सामनो जोंबनो आबो दाबिलानि आसानो कायाफो फाइले जाहाना के आसा अच्छा ओ टिप्रालेन्ड माय आंका के टिप्रा सरो बासिना लामा करे हाइदो थुइनाय जयाके एके तक पूर्वनि बेरे कासि पे मगेबा ट्रेन कासि नाय तबो बेरे जों तिमरो जों कामाके रखा खेलारि नांनाय जों काहायाबो माने नों साना नाय निनि उमर तो थां पाइका किन्तु सुबा साबा बा बसाबतिनि जराबा तेबो गाहाम के तो मन कौन मा साम कौन हाके एबो गाहाम के तंनानि बागिने ओ त्रिपुरालेन्ड बा गेरता त्रिपुरालेन्ड मा साइलिनाय अच्छा चंके नरक के खरक बस जों आस्ते जना काओ ओ अबर खेताम रक तुले बो के यु फेर जारा जमा चाल माने बो जिन साउथ डिस्ट्रिक्टनि जा मा जमा रियक म कौन अच्छा अच्छा हामबाय इनके बोके साउथ डिस्ट्रिक्ट ने ताकु बो बहायनो उमर साकरा फानो ताबु फानो बिनि फान कराखो बिनि फानो फुनंना बागैने जे बो उमर बहायनो बो जे खरकसा
bo je khoroksa tipra dofano hamjangnai bo buchima ko umoro phaibu je o jora to thangpaikha buni jo umor to kai mane tebisi kore haibono dumung jodi bosaboti bagui subasabani bagui ne tumung mungsa khalai kalangmai angke tipralen haikaba gerata tipralen mai angke chini bosongni borok mane tipra bosongni borok o jorao belai जों जालाव कालायनाय हिनैने बर' वान सुगि बरक तिफ्रा लेननि अ जागाव बरक थाङै दं For the kind attention of the passengers, train number 15626 down Agartala Airport Express via Guwahati Katihar is on platform number 2. Isi kunjungan Bazadi Malpuri Lombok अजारावा फारि कांके जों दा बरम गोनां एमएलए सार बिसिगोदो देब्रमा दिनैनि ओ जे गोथालाय थाङै दंमा नगुइनाय लुकुरक तो बेलाय खातंग तो जा निनि बुखा बाहायमा तो कुइलानो सार आंबो बेलायखिनो तंथगो जे अमहायके जयेंटलि तिप्रासारक पार्टीनो तरजागावै दफानो तरजागै दफानो फियगना बागै दिल्लीओ अमहायके प्राय 2000 काटुदै बरक मुखा अमहायके 2000 बरक दिल्लीओ थांगै दिल्लीनि हावो थांगै सेंट्रल गभर्नमेंट नि खर जे खुंजु सेंट्रल गभर्नमेंट नि खुंजुओ त्रिपुरानि तिप्रासारकनि जे दुख कष्टनि कखनो सावै नाबागै थांलाय दङ ए सिनि नाहारमुं स्टेटहुड स्नामनानि जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हेकाबे त्रिपुरालेण्डनि बागै जत लुकुरक चुबामानि बागै तिनि अजागा नर नुगैमानो जे आमसुक बरक गोबां मांखाय गेदारिं थाङै दङ आसुक लायना फन्त जागा करिंलाय दङ गुबुन तिरु जों मेनेज खायनायनि बागै जातलाय दङ गाय तिनि खुम्पुइ चेनेल बिसिंतै नाय दंनाय हानि जत रांसारनि लुकुरकनो अमनो पयनाय जे जों दफानो से तरजाना नांनाय जों 70 बছर मै गोबां राजनीतिक बदलनो नायलायखा एमएलए मन्त्रि सिनामखा किन्तु सिनि मुंसापानो तिप्रासारकनि मांप्लि हेगा मुंसापानो मारि गरै जे तिप्रासारकनि बागै काहामंखा हायनि बागै जों स्टेटहुड नांगो जोंनो सेपारेट स्टेट सिनाम रेडि अ सिनि सोल डिमान्ड नदैनो तिनि अ जागा अमहायकै दल थांलाय दङ हामबाय सान अंके सारबो सायखनारका सेपारेट स्टेट सारा जे तिप्रासा बसुनि लुकुरक थांनानै लाम करे नुखाना और अबंखा I-50 नो जे I-50 रंग बगे रोजांमानि ते बुखुकसं बरकबो थांनानै फाय और नादि बनि बोखानाय नायनायखा बेबां फुरबायखा उमर आसो निनि उमर बोसोर 65 उमर फानो नों दिल्ली थानानै फायजा थांग्या लगिनो कासारै रह बनो नायरेखि रहना बागै फायका इनके तार माने नों बो जे ग्रेटर तिप्रालेण्ड सेपारेट स्टेट नो हामजागैनो आंगो रहकाता तामनि बागै सिनि तिप्राहानि बागै इनके बो बाहायनो तिप्राहानि बोसारंनि बागै बो अबनो हामजागैनाय भबिष्यतनि बनि लामानि तिप्रासानि जे बसंनि लामानि बागैने बो बाहायनो बनि लगिसंनो नायरेंना बाय फादि इनके जों और चिनि सार बायसिं साबत कक सालायनानै जायथुंलाय
अजरावा सोंमाका हास्तिनि बराम गोनां त्रिपुरासा हामक्राय मन्त्रि सार मेबर कुमार सारनो पुइलानो लामसगो खुम्पुइ टिभि बेलाय हामबाय तिनि बेलायखे तंथंमानि साल नेरक साइमानो जत साइमानो तिनि पार्टी आईपीएफटी 2009 हयदे जों लागातर जों दिल्ली थांगो जों धरना खालायो हांग्रा स्ट्राइक खालायो फियाबा आरो आजरावा जों बर कमां मानिया जत जों साइमानो तिनि स्टेटहुड डिमान्ड तिन टेबलेन डिमान्ड न बेसि बरनो जाजागिया आजरावा तिनि आईपीएफटी न अनेक बरक बेंगाय लायगो जे बरक दिल्ली थांलायो बेराय लायो हायनै जों आफरो सापर्ट माया फियाबा 2021 आबो तिनि खोकतिनि लाइबुमानि सालांनाय जों ताबक बरक कमां मानखा तिनि टिप्रासानि बिसिंगो शतकरागो 90% एबाब ताबक स्टेटहुड डिमान्ड तिनि आर्टिकल 23 आं जत जाजागो हामजागो आबनि बागै जों तिनि बेलाय आंनि जेबाबे बेलाय तंथखा आं खागाव ताबक तिनि अ मुभमेन्ट नुगुइ सारा भारतबर्ष बरक नुगनाय तिनि जों तिनि हावो तिनि देशो तिनि जेन हावो जों अनेक डिप्राइभिं तंमानि आबो ताबक जों सानाय तिनि वानसंमुं खागामुं आबो साइखना रनाय दै जों खानाखा तिनि पार्लियामेन्ट सेसन तलै दङ तिनि मासिनि पार्लियामेन्ट सेसन तलै अ पार्लियामेन्ट समायो जत एमपि रक राज्यसभा लोकसभा एमपि रक जों सानाय बरबो खोनानाय दै तिनि गोबां मिडिया नेशनेल मिडिया रक कानाय दै जों अ जरागो जों जत तिनि लाइक माइन्डेड अर्गानाइजेशन तिनि एनएफएनएसि तंकाइसा नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट जों बरबो रिंनाय आंखाखौ बरबो जों फाइ जुग्र फाइनाय दै जों कम्बाइन खालायै जों तिनि मेमोरेन्डाम जों बट आईपीएफटी एन्ड मथा जों कम्बाइनखौ जों मेमोरेन्डाम रिनाय जों होपफुल्ली जों तिनि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार समाय जों मालायना बागै जों चेष्टा खालायनाय जों मालायाफानो आंखाखौ मालायफानो जों बर जों मेमोरेन्डाम कपि रिनाय आबाङै आंखाखौ तिनि साल बेलायखौ तंथमा साल तिनि जत तिनि 13 लक्ष तिब्रा सारक बेलाय तिनि खुसि तिनि अबकायसा तिनि लाइबुमा नांथांनाय आंखागाव सुतारा तिनि फुल ट्रेन तैबो जों अर नुखा 1200 हाइ बरक उंखा आं सोंनाय माने तैबो बरक बांनाय तै जों कयखा तिनि गे बरक दिल्ली पराय तंनाय देहरादून पराय तंनाय बेंगालुरु परायनाय बरक जों रिनाय बरक मानजा फायनाय तै जत तिनि लाइक माइन्डेड अर्गानाइजेशन तिनि नेशनेल फेडारेशन निउ स्टेट बरक फायनाय आबाङै आंखागाव तिनि अ मुभमेन्ट तिनि सक्सेसफुल होनाय तै तिनि खरां तैबो कराग होनाय तै तिनि इउनिटि तिनि एकताना नुगुइ थानसाना नुगुइ जतनो खाकजांजाक तंथकजाक हामबाय सर बीजेपी এবার ভোটে জিতলো কে বিজেপি এবার ভোটে জিতলো বিজেপি ক্ষমতা ভারত মাতা কে এই মোবাইল লাগা ভারত মুভি ওনা একটু দেখে যাও মমতা বিজেপির ক্ষমতা 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 বিজেপির ক্ষমতা বিজেপির ক্ষমতা দেখে যাও মমতা বিজেপির ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিজেপির ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিপ্লবের ক্ষমতা দেখে যাও তৃণমূল বিপ্লবের ক্ষমতা নরেন্দ্র মোদী দেখে যাও মমতা বিজেপি ক্ষমতা দেখে যাও মমতা বিজেপি ক্ষমতা দেখে
অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আস্তে আস্তে ভারত মাতা কি बोलो भारत माता के बीजेपी बीजेपी भारत माता के भारत माता के बीजेपी আমার প্রথমে আমার ওয়ার্ডে যারা নির্বাচক মন্ডলী গণদেবতারা আছেন তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের কাছে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে বাড়ি বাড়ি পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু আবেদন করেছিলাম আমাকে আশীর্বাদ করুন, কাজ করার সুযোগ দিন, আমি আপনাদের হয়ে কাজ করব। তারা কিন্তু কথা রেখেছেন, কাজে তাদের কথার সম্মান আমি কাজের মাধ্যমে দেব। এলাকার কোন কোন পরিষেবাটার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন আপনি? কোন পরিষেবার কিন্তু দেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর নিগম যে কাজগুলি করতে পারেনি, যেগুলি মানুষ আমরা যখন বাড়ি বাড়ি গেছি খুব প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে নিয়মিত ড্রেন সাফাই করা না করাতে মশার উপদ্রব ওয়ার্ডের নগরবাসী অভিষ্ট এবং রাস্তা ড্রেন বা ছোটো ছোটো গলিগুলি বহুদিন ধরে মেনটেন না করাতে মানুষের চলাচলে অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা প্রবলেম আছে, সর্বোপরি আলোর ব্যবস্থা সমস্ত নেই দরকার। সেদিকে আমি পানীয় জলের সমস্যা আছে আমার ওয়ার্ডে, আমি এগুলি প্রায়োরিটি করবো। আমি কথা দিচ্ছি আজকে অন ক্যামেরা যারা আমাকে আমার আস্থা রেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন বা আশীর্বাদ করেছেন, আমি ওদের সমস্যাগুলি এক বছরের মধ্যে পূরণ করার চেষ্টা করব। কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা? খুব ভালো। আমি প্রথমে আমার দলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দল, এই দল প্রার্থী হতে পেরে কিন্তু আমি নিজেকে গর্ববোধ করেছি। এটা আমার রাজনৈতিক বলবো প্রাপ্তি। এই রাজনীতি করার পর একটা সম্মান আমার মনে হয়, এটা আস্থা রেখেছে, এই আস্থাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে এই এলাকার নির্বাচক মণ্ডলী এবং যারা আমার এখানে জগৎগুলো কার্যকর্তারা বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা আছেন আমার এই ওয়ার্ডে, বিশেষ করে ওয়ার্ডের বাইরের লোকরা আমার জন্য পরিশ্রম করেছে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা করেছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের মতামতের সঙ্গে নিয়ে আমি আগামী দিনে চলব। Nursing Porinamu Tungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kasani Kuma Engka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talang jagi tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainya ni bagai bisibure, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course,
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno narsingi tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Ani wati borok bai sakang malainai salairai jongol kamna sakang khena nangnai bobo jo bisi bisi jururi abono jong salai tarpore jong khlainai তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sangnai granai ka jong lama rok train rok tai bata rok kubui rok bo jaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong naine sakang nai Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ungai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni basic ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno narsingi tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Ani wati borok bai sakang malainai salairai jongol kamna sakang khena nangnai bobo jo bisi bisi jururi abono jong salai tarpore jong khlainai তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sangnai granai ka jong lama rok train rok tai bata rok kubui rok bo jaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong naine sakang nai Hey.
নাম্বার 1 এর ইভিএম কাউন্টিং টেবিল আপনাদের টেবিলে রাখা আছে। এখানে পুলিশের 6টা টেবিলই কাউন্টিং হবে। কাউন্টিং শুরুর আগে আমি Nursing Porinamo Tungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Kurs Rokno Porina Bagai, Kaham Kasani Kuma Angka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Talang Jagai Tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o Kaibri Kursa Tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haiketai tamuno nursing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Kulumka Khumpui TV nai tongnai Kapang taku tai bukuk sono lamsakwa ang norok ni taku kishor o jarawo jeng Badargar rail station Agutala ni rail station o jaga phaisok paijak jeng jotono saimano Greater Tipur Lane ni bagai na Delhi wo jantar mantar je dorna ngnai ajarawo IPF tibo Tipura mathabai kathalai ne o jaga wo ek lokake आंदोलन खालायनानै बागैने बरबतीनि लाम रोजांका अ जागाव जों ताबो फाइ माम फाइका IPF नि AGS सार जितेन्द्र ब्रह्म सारनो पुइलानो लामसको खुम्पुइ टिभिओ बेलाके हामबाय तिरिनि सानजा जराव खुम्पुइ टिभि दै हास्तेनि जतो तिप्रासा रंनो चिनि दफानि बर रंनो तामनि हिमबा लाई थांनाय 2009 नि सिमि IPF टी तिरफुरानि तिप्रासा रंनि बिनि Sini mungno muthang narnani bagai Bharat hak kotorni thanibo Bharatni manijak সংবিধাননি 2 এবং 3 ধারা তৈ তিপ্রাসা তংমানে আমচাই কতরন তৈ কতাল হাসতে হাইকেবা সেপারেট ফুল ফ্লেজেড স্টেট নি বাগে চিনি যে ডিমান্ড অবন তৈন তিনি হাইনা হাই তিপ্রা মথাবো जों बाय बाक्साके आलादा रायजो नामनानि बागै दिल्लीयाव थां दङ नरबाय क कलक साइमान लाखा चिनि ट्रेन याकादनानि बागै दलायजाक आबन बागै जत नाय तंनाय आनि खुम्पुइ टिभिनि दर्शक रंनो हायकेबा नायनाय आनि ताकु बुकुक चंनो नर नग तंग तैबो हास्टे कताल तिप्रा लेन हायकेबा ग्रेटर तिप्रा लेन हायकेबा तिप्रा सारंनि चिनि मुंनो मुथां नारनानि बागै कताल रायजो छानतानि जतनो खाबाय खुबाय केनरक समर्थन रिदि अबन नंग थानियो तिनि सानजा जरा क कचारमुं तै कयमुं हामबाय
हामबाय ओके सारनो जों अजागर अ बे बर ट्रेन याकना नाय तो माने बागैनाय सार बेयासे कक साइमालिया फिया अजाराव जतन खातुं खाजा तिप्रा लेननि बागैनाय तिप्रा मथा हायकेबा आइपिएफटी थानसाके बरनि चबाव बर ताबु नखलायजा गे अजाराव फारि खरकसा रसामुं कुरं मालायका सार चिनि रसामुं कुरं दुलाल सार नुमांखा ओके सार नोंबुदा दिल्ली अभियान थानान बागै फायमाने आंके नगो आचुगुई खाबा थागिया नायरगना हनै फायमानि अरलांमान हादरनि जुनिया नायक गत राजु दनवारी एंखाय राजु ताबु जेन्टलमेन नोंनि थागा एकटा जिनिस के अदिखल गोबां बर' बाय मालायनो हनै फायमानि न ताम सानाय दफानो हामजों मुं तंमानि बा जेसाफोर नोंथों जतनो नायरगै रहनन बागै त्रिपुरानि चबा कतन तैनाय जतनो थुमसार उमसां लायखा तमा आइपिएफटी हलिया तमा नै त्रिपुरा माथा हलिया जतनो थानसाके थांनायनि थानि जे जागाव थानसानो खासंगै दंमानि तिनि लकबैनो थानसा हाइकेनो नुखा अमा हाइकेनो बर तंबाय थन मनचिनि खाकामुं आबोनो कासे कक सानान मुचुंगो अ हानि कथमानो थैबाय सैनाय नंनि थै थांला खोजागै नंनि वानसुकमानि फियकजाक साल हानो हामजाकमा साल ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड फायनाय नंनि थैनि थैजालांनि पासावै आबोनो कक बेला बेलानो हामबाय सारनो के और जगावा ते खरकसा चिनि सार मालायका साइमनो जों